रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फजल करम रहमत के साथ आज का भी लोग शुरू करते हैं। अभी तकरीबन सुबह के 8 बजने वाले हैं। अभी तक सूरज नहीं निकला। दूर दूर तक धुंध दिखाई दे रही है और धुंध इतनी ज़्यादा है कि कोई बंदे को करीब से भी नहीं देख सकता, इतनी ज़्यादा धुंध है। और सर्दी में वॉक करना या बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अभी मेरे हाथ देखो, इतने ज़्यादा कूलिंग की वजह से जम गए हैं और बहुत ज़्यादा पेन सी हो रही है। सुबह की वॉक जो होती है करना बहुत मुश्किल होता है, वो भी सर्दियों में। तो इस तरह दूर दूर तक धुंध है, कोई वॉक के लिए नहीं निकलता सर्दियों में, क्योंकि वॉक करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो इस तरह से क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा होती है और धुंध के अलावा बिस्तर से निकलना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। मैं सुबह तकरीबन 6:30 उठा हूँ, नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक की तिलावत की है। तो फिर मैंने कहा क्यों ना हो आज वॉक की जाए। पहले मैं घर में करता था, लेकिन आज मैं बाहर निकला हूँ। तो बाहर निकला हूँ, नज़ारा ये देखा है कि दूर दूर तक धुंध। ये देखो सीन कैसा है, दूर तक कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। इसके नीचे आलू के खेत हैं, लेकिन वो भी नहीं सही तरह दिखाई दे रहे। इतनी ज़्यादा धुंध है, फोक है कि कोई भी चीज़ अच्छे से दिखाई नहीं दे रही। क्योंकि ये है दिसंबर के लास्ट सीज़न या सीरीज़ चल रही है। तो दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, फरवरी, इसके एंड तक यही सीन रहता है, यही सारा कुछ रहता है। इसमें धुंध जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जो होते हैं लोग, गाड़ियों पे सफ़र करना, बाइक पे सफ़र करना, ये बहुत मुश्किल सा हो जाता है। इतना मुश्किल होता है कि जाने आने में भी बड़ी दिक्कत पेश आती है। ये जो धुंध होती है ये आम लोगों के लिए भी रूटीन में बड़ी मुश्किल और थोड़ी सी डिसएडवांटेज होती है। सूरज का ना निकलना भी हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि हम एक अच्छे से काम नहीं कर पाते, जो हमारे रेगुलर काम है वो नहीं सही हो पाते। तो इसलिए अल्लाह पाक की ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है सूरज भी, क्योंकि इसका निकलना भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसी धुंध में किसान हो गए, जो मज़दूर बेचारे हैं, वो सही तरह काम नहीं कर पाते, क्योंकि ये भी एक अल्लाह की नेमत है। एक हमारी लाइफ में ये भी एक डे आते हैं। लेकिन बताने का एम ये था कि गर्मी की निस्बत सर्दियों में थोड़ा सा काम करना मुश्किल होता है घर के। ये मुंह से भी धुआं सा निकलना शुरू हो गया है, तो हाथ भी बिल्कुल बर्फ़ जैसे सर्दियों में जम जाते हैं ना, ऐसे हाथ में भी बहुत ज़्यादा जम गए हैं। और ऐसे हाथ खुले नहीं जा रहे, पेन सी हो रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी है। अब दांतों के लिए ये जो होता है ना विलेज में, ये मसवाक जिसे बोला जाता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। चलो आप मसवाक करते हैं, क्यों ना हो। ओह, इसके ऊपर भी इतना पानी है कि पता नहीं यार, इसको इतनी शबनम पड़ी है, इसके ऊपर भी इतना पानी है। हाथ भी मेरे बिल्कुल ठंडे हैं, लेकिन मसवाक तो करनी है। अगर मैं बाहर निकला हूँ तो मसवाक तो करनी चाहिए यार। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं दांतों के लिए। इसको ऐसे तोड़ दिए। जो मसवाक होती है ना, अगर हम ब्रश करते हैं और उसके और फ़ायदे हैं। अगर हम रियल जो ये मीन के मसवाक करते हैं टाली की, या हम किकर होता है उसकी मसवाक करते हैं, तो हमारे दांत जो होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लासिकल हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, इसलिए ये करनी चाहिए। अभी थोड़ा सा सूरज निकला हुआ है, अभी थोड़ा सा सूरज निकला है, तो धुंध जो है अभी भी अपने रूज पर है, धुंध ही धुंध है। अभी थोड़ा सा सूरज निकल पड़ा है यार। ऐसी सर्दी में अगर हमको जानवरों के लिए चारा काटना पड़ जाए तो कितना मुश्किल सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
کیونکہ صبح صبح اتنی سردی میں اتنی دھند میں چارہ کاٹنا کوئی آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی سردی میں ایک تو ہمارے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ سردی کی وجہ سے صحیح کام ہی نہیں کر پاتے، اوپر سے ہم چارہ کاٹیں تو کتنا مشکل سا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی میں چل رہا ہوں، یقیناً میرے ہاتھ جو ہیں بالکل کول سے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو کھولنا جو تھا وہ بھی بہت مشکل سا بن گیا میرے لیے۔ تو میں ابھی دیکھتا ہوں کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں جنہوں نے بھینسیں رکھی ہیں ان کے لیے کتنا مشکل سے ہم دیکھتے ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ جانوروں کو صبح صبح اپنی اپنی جگہوں پہ باندھ دیتے ہیں، کیونکہ سردیوں میں جانوروں کو کمروں کے اندر، روم کے اندر ان کو باندھا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کافی زیادہ یہ گوبر اور سسو وغیرہ کرتی ہیں، تو جس کی وجہ سے انہیں صبح صبح ان کی جگہوں پہ باندھا جاتا ہے تاکہ خشک جگہوں پہ، کیونکہ کمرے کے اندر جب ان کو روم کے اندر باندھا جاتا ہے تو یہ ساری رات ایک تو بیٹھ نہیں سکتی، دوسری طرف ان کے لیے یہ تھکی بیچاری ہوتی ہیں، ساری رات بیٹھی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے پھر انہیں صبح صبح باہر باندھا جاتا ہے اور اس طرح سے یہ سکون سے پھر بیٹھ جاتی ہے۔ ایک کسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے صبح صبح کام کرنا یا چارہ کاٹنا، بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں مرغیاں وغیرہ یہ بھی لوگ جو ہوتے ہیں صبح صبح چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اپنے روم میں یا کمرے میں بیچاری نہیں بیٹھ سکتی، تو پھر یہ جو باہر کی فضا میں ریلیکس ہو کے اچھے سے پھرتی ہیں۔ دیکھو مرغے کی آواز ہے، مرغے کی اصل تو آواز جو ہوتی ہے وہ ہمیں 4 بجے یا 3 بجے اٹھاتی ہے، لیکن یہ بیچارہ باہر بھی بول رہا ہے۔ یہ صبح صبح چارہ جو ٹوکے کے اوپر ہوتا ہے اس کو کرنا کتنا مشکل سا ہوتا ہے۔ یہ بھینسوں کے لیے یہ پانی دیکھیں، یہ پانی یہ جو ہوتا ہے وہ اتنا کول نہیں ہوتا، گرم سا ہوتا ہے، تازہ پمپ وغیرہ ساتھ ہی لگایا ہوا ہے، وہ ساتھ نکال کے ان کو پلاتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ صبح صبح جانوروں کو ان کی باہر جو خشک جگہ ہے، جو ان کے لیے ایک مقرر جگہ کی ہوتی ہے، اس پہ اور وہاں پہ ان کو باندھا جاتا ہے تاکہ وہ جانور جو ہے وہ اچھے طریقے سے بیٹھ سکے اور کوئی مسئلہ نہ ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جانوروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں سردیوں میں۔ گرمیوں کے لیے ان کے لیے چھاؤں ہوتی ہیں، وہ ایک مخصوص درخت لگائے ہوتے ہیں جہاں پہ ان کو باندھ کے اچھے سے یہ سارا جانوروں کا گوبر وغیرہ انہوں نے ایک خاص جگہ رکھی ہوتی ہے اور ایک سائڈ پہ ہی وہ گوبر وغیرہ پھینکتے ہیں۔ تو گرمیوں میں بات کر رہے تھے کہ ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ان کو باندھا جاتا ہے، وہ چھاؤں ہوتی ہیں سورج کی تپش، اور ساتھ انہوں نے تالاب وغیرہ باندھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں سے اٹھانے کے بعد ان کو نہلاتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر وہ جانور بھی خوش رہتے ہیں۔ امید ہے آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، مجھے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔